Saturday. Long run. Ano, tara. 1K. Okay. Uy, may camera. Camera. Good line. Wala na naman po. Kumunod. Hello. Bye-bye! Hi! Uli na ko kaya. Kwenta ko ng Korea. Ano sa'yo mong course? Bachelor of Public Administration. Wow! Check-in ka sunod, babe. Sige, sige. Bye-bye! Bye-bye. Sabi ang kainit, makapaspas ang cadence. 8 a.m. Kasal. Nawala akong 100. Wala yung pandesal. Nagluto tayo.